तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आम जाऊँ माछ किणापी देखिपे आम टीम भाईना मान सब जावा सेपटे यहाँ कि नदी रे सेटा ऋषिकुलिया नदी को जा देखा माछ केमी आसूची गदाई कहते से भाईना मैंने सेपटे गले देखिपे सियाड़े पहुँचले सेपटे भी गले मिली था कि जाऊँ एपटे किणापी देखुं सियाड़े जावाक पड़ो प्राय 2 किलोमीटर एपटे अच्छी समुद्र सेपटे ऋषिकुलिया नदीटा अच्छी तो देखा से कि माछ ने कहल कानकुर्दा हैदराबाद कटक माछ ने ना देखिए भाई साहब मैंने माछ नौ सेपटे गले से मैंने आमर भाग्य अच्छी कि ना देखिए माछ मिलूँ कि ना देखिपे से गोटे अच्छी डंगाटा मोर तो सैमसंग ना गाइस ना बड़ जूम करके देखी था आमर टीम सब जाऊँ देखिपे पूरा तरबर माछ मिल कि ना देखा देखिपे से भाई मानटा कहले माछ मिल बोली तो चलन जा आहरी हाफ किलोमीटर अच्छी पाखापाखि पहुँची आलुनी देखिपे आम बहुत दूर आलुनी सेपटू अच्छी सेपटे जीवा कानकुर्दा किणवा आज माछ समुद्र समुद्र भाकुड़ा भी मिलूथ बोधे देखा आगर भी मिलूथ ऑक्टोपस भी मिलूँ थोड़े देखी आम तापर माछ कंकड़ा इत्यादि सब मिलूँ बड़ बड़ माछ किंतु आमको दौना तो चलन देखा से देखा कानकुर्दा मिलूँ कि ना कि माछ टे कहूँ ना भंजनगर देखिए भाईनाटा कहते भंजनगर आस्का 40 कौन कौन कानकुर्दा अच्छी आछ जाक मुझे जानी समुद्र माछ तो चलन देखा कौ माछ मिलूँ कौ माछ ना क्यों माछ कौ माछ भी मिलूथ ना कौ माछ मिलू ना कि मिलू तो चलन देखिए माछ 1 hour later सांग मान देखा बहुत गुड़े गाड़ी लगी सेपटे अच्छी बाइक एपटे अच्छी ट्रकटा मिनी ट्रैक्टर अच्छे एपटे बरफ काटिकी पैकिंग चली देखिपे गोटे साइड दीटा आखि हाँ जावा देखा गोटे साइड दीटा आखि अच्छी देखिए माछ पड़े एपटे पैकिंग हो आईटा हूँ से ऋषिकुलिया नदी देखिए एपटे अच्छी तो सब गाड़ी पैकिंग चलती देखिपे ये माछ पैकिंग चलती देखिपे एपटे पुष्पार सीनटा आम माछ खाया पाऊन गाई सियाड़े माछ फिंगा देखिपे देखा यहाँ हूँ ऋषिकुलिया नदी आसेपटे अच्छी ब्रिजटा देखिपे सियाड़े टिके देखा चलन देखे माछ एपटे देखी जाए माछटा माछ देखा पूरा जाली जाली फुल देखा देखा बहुत गुड़े माछ अच्छी देखुं जाली फुल हाँ भाईना कूड़ा नेब भाईना कौन कूड़ा नेब गोटे गोटे 50 टंका तो यहाँ आमर ना गाय सब धरिकी रखी देखिपे बहुत गुड़े माछ अच्छी सियाड़े पैकिंग चलती बहुत लोग आई देखुं डंगाटा लोडिंग चलती समुद्र को नापी ऋषिकुलिया नदी सेपटे अच्छी समुद्र से पटे अच्छी देखिपे आउ एपटे यहाँ ऋषिकुलिया नदी सेपटे अच्छी कंपानीटा कौन गोटे सेपटे ब्रिजटा अच्छी आउपटे माछ लोडिंग चली देखिपे देखुं ये ओजन करके लोडिंग चलती लोडिंग करके ट्रक रे अनलोड लोडिंग सब तापर यहाँ डंगाटा बुलाऊँ देखिपे काढ़ुं नदी को यहाँ सब सरकारी डंगा सेपटे अच्छी प्राइवेट देखा डंगाटा केमी प्रकार काढ़ुं बहुत कष्ट काढ़ुं देखिपे देख सेपटे समुद्रटा अच्छी सियाड़े आउ देखले डंगा केमी काढ़ले देखिपारे
ଆରେ 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 ସିଆଡ଼େ ବଇଛି ନହେଲେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବେ ବୋଧେ ଦେଖିବା। ମାଛ ମିଳୁନି ଗାଇସ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାଟା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଠେଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡଙ୍ଗାଟା ଅଛି ସେପଟେ ବଗ ବଗ ବଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଢ଼େଇ ଏଠି ଆଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବଇଲା ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ସିଆଡ଼େ କେତେ ଗଦା ହେଇଛି ମାଛ। ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ହାଲି ହେଲାଣି ମାଛଟା ମିଳୁନି ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ସେପଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଛ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ କିଲୋ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସେଟା 200 କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଦରକାର ଥିଲା ଆମକୁ ସେଇଟା ତ ଛୋଟ ଯାକ ଥିଲା ଦେଖିବା ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। 2,000 years later. ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନାକୁ ପଚାରିଲୁ ସେ ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇଲୁ 150 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଆମେ ପାଇଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନାଇଁ 2 କିଲୋରୁ ବେଶୀ ହବ ଆମେ ପାଇଲୁ ମାଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇନାଙ୍କର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ମାଛ ପାଇଲୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଧରିଛୁ ଯିବା ତରକାରୀ କରିବା ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ 150 ଟଙ୍କାର ମାଛ କିଣିଲୁ ପାଇଲୁ 2 କିଲୋ 1.5 କିଲୋ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ହବ ବେଶୀ ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇନା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଖୁସିରେ ଏଇଠି ରହିଲା ସେ ଦୀପଟା ଆମେ ଯିବା ଆହୁରି 2 କିଲୋର ତ ଦେଖାବା ଆମ କ୍ୟାମ୍ପରେ। A few moments later. ଗାଈ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ା ଅଛି ମାଙ୍କଡ଼ି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ମାଛ ଧରିକି ଆଇଲୁ ସୋଲାରଟା ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହେଇଛି ଆମର ରୋଷେଇ ଆଉ ମୋର ଭାଇନା ମାନେ ଏବେ କାଟାକୁଟି କରିବେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଭାଇନା ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇନା ମାନେ ସାନ ଭାଇନା ଟିକେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇନା ଟିକେ ଧୁଆ ଧୁଇ କର କାଟାକୁଟି ଟିକେ କରୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଇଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପଟା ଅଛି ଆଉ କିଛି ସାମାନ ନାହିଁ ଏଠି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥା ଆମର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ମାଛ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଆଣିକି ଏବେ ଧୁଆ ଧୁଇ ଚାଲି ଆଉ କଟାକଟି ଚାଲିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିଲେଇଟା ଆସିକି ଅଛି ଏପଟେ ସେ ବି ଖାଇବ ମାଛ ଜଗିଛି ମାଛ ହବ କି ହବ ଆଉ ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରେଡି ହେଲାଣି ଖାଲି ଏବେ ଛାଣିବାର ଅଛି ନିଆଁ ଟିକେ ଜଳୁନି ଆଉ ଜଳେଇଦେବା ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ହବ ତାପରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଆଉ ଆମର ସବୁ ପାଟି ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକିରି ହାଲି ହେଲେଣି ବଡ଼ ଭାଇନା ଆମର ଇଏ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଇନା ଆଉ ସବୁଟା ଟିକେ ସାନ ଭାଇନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇ ବାବୁର 4-5ଟା ମାଇକିନା ହେଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ହଉନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ'ଣ ଥିବ କହିଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦେଖିକି ହେଲା ବାପା ଲୋକ କ'ଣ କହିବୁ କହ ଭାଇନା ଭାଇନା କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ଆଜି ମାଛ ହବ ନା ଅଲବତ ହବ ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ଆଣି ଦେଖାଯାଉଛି ଛାଣିବା ଦେଖିବା ରୁହନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ମାଛ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଛାଣୁ ଛାଣୁ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ରାନ୍ଧିଲା ଆଉ ତ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ସବୁ ଆମ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଭାଇଟା ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମାଛ କେମିତି ରନ୍ଧା ହବ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଭାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡ ତେଲ ସରୁଛି 1 ଲିଟର ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଭାଇନାଟା କହିଦେଲେ
तो देखा जाऊ आमर केमिति होची रोसईटा